Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Can you pray for us? Heavenly Father, thank you for the privilege we have of coming before you to open your word and to learn once again about your providence and your guiding hand in our lives. Ready our hearts, Lord. Make our hearts into good soil that we would not only hear your word, but to anticipate it, love it, Lord, and to obey you more. Thank you, Father. Be with our servant today. Give him your words, your power, and your passion. And may you help the interpreter also to interpret faithfully. In your name we pray. Amen. Amin. Saya hari ini tidak mempersiapkan slide secara khusus, Today I did not prepare special slides. dan kita akan menyimak khotbah ini di dalam seperti biasa 3 bagian. We will speak about this sermon in 3 different parts as usual. Nah, tetapi karena pasalnya sangat panjang, 15 ayat, maka kita akan membagi 15 ayat ini di dalam 3 section. But because this is a long passage, 15 verses, we will divide this into 3 different sections. Jadi kita akan berjalan dari satu seksi, satu bagian ke satu bagian, lalu kita akan bahas, lalu menuju ke bagian yang berikutnya dan kita akan bahas dan seterusnya. So we will speak about one section, move on, and then speak about another section, and so on and so forth. Nah, bagian pertama kita akan sama-sama memikirkan mengenai pertemuan antara Mordekai dengan Haman. So this first part, we will speak about the meeting of Mordecai and Haman. Mari kita sama-sama sekarang melihat 6 ayat yang pertama, 6 atau 7 ayat yang pertama dari pasal yang ketiga. Let us look at the first 6 or 7 verses of chapter 3. Nah, saya memperhatikan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, saudara mungkin tidak ada pembagian pembagian ayat yang jelas, tetapi di dalam The Indonesian Bible, I recognize that we might not have a clear division between the verses. Tetapi di dalam bahasa Inggris, khususnya ESV, saudara bisa melihat bahwa bagian yang pertama itu adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-6. But in the ESV version, especially in the English Bible, you can see that the first section is verses 1 to 6 clearly. Saya akan bacakan 6 sampai bahkan mungkin 7 ayat ini untuk kita pikirkan bersama-sama. I'll read to you these first 6 verses and 7 verses. After these things, King Ahasuerus promoted Haman the Agagite, the son of Hammedatha, and advanced him and set his throne above all the officials who were with him. And all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage to Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai did not bow down or pay homage. Then the king's servant who were at the king's gate said to Mordecai, "Why do you transgress the king's command?" And when they spoke to him day after day, and he would not listen to them, they told Haman, in order to see whether Mordecai's words would stand, for he had told them that he was a Jew. And when Haman saw that Mordecai did not bow down or pay homage to him, Haman was filled with fury. But he disdained to lay hands on Mordecai alone. So as they had made known to him the people of Mordecai, Haman sought to destroy all the Jews, the people of Mordecai, throughout the whole kingdom of Ahasuerus. Lalu ayat yang ke-7, ini satu ayat yang sangat penting untuk kita mengerti kisah ini sebetulnya. Ayat yang ke-7, And in verse 7, this is a very important verse for us to understand the context of this chapter. in the first month, which is the month of Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast poor. That is, they cast lots before Haman day after day, and they cast it month after month till the 12th month, which is the month of Adar. This is the word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan memikirkan mengenai bagian ini ya, bagaimana Mordekai itu bertemu dengan Haman. So we'll think about this section, how Mordecai met Haman. Di dalam pasal yang kedua, Mordekai itu menggagalkan satu rencana kudeta atas Raja Ahasuerus. In chapter 2, Mordecai foiled a coup d'etat against King Ahasuerus. Dan di dalam zaman itu adalah sangat biasa yang namanya raja itu kadang-kadang bisa mengalami intrik dan pembunuhan. And it was very common in those days that kings would experience intrigue and assassination attempts. Jadi harusnya adalah Mordekai yang mendapatkan imbalan dari raja atas jasanya.
So it is Mordecai who should have received a reward for his actions. Tapi entah kenapa kalau saudara melihat ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ayat ke-7, maka Mordekai itu tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya adalah Haman yang diangkat menjadi orang kedua setelah Raja Ahasveros. But you'll see in verses 1 to 6 that Mordecai did not receive anything. In fact, it was Haman who was promoted to second most powerful in the land. Nah, begitu akhirnya Haman menjadi orang kedua Raja Ahasveros, maka ada satu perintah untuk semua orang itu tunduk menghormati Haman setiap kali Haman itu lewat. And so when Haman became the second in command to the king, there was a command that everyone should bow and respect when he passed by. Semua orang taat kecuali siapa? Kecuali Mordekai. Dia tidak mau tunduk dan berlutut di hadapan Haman. And everyone obeyed except for Mordecai. He refused to bow before Haman. Nah, pertanyaan kenapa, saudara? The question is, why? Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, maka ada begitu banyak kisah di mana orang-orang umat Tuhan itu mereka rela untuk mereka berlutut di hadapan orang lain. If you look in the history of the Bible, there were many times that the people of God were willing to bow before other nations. Karena berlutut di hadapan orang yang lain, seperti raja, itu merupakan satu courtesy, satu sopan santun, satu manners di ancient dunia kuno. Because bowing before a king or before someone else was a sign of respect in that culture. Sama seperti misalnya kalau saudara bertemu dengan Raja Charles gitu, mungkin untuk yang wanita kalau ketemu dengan raja kita mesti courtesy gitu. For example, if you were meeting with King Charles, for ladies it is common courtesy to curtsy. Jadi kalau saudara melihat di dalam kitab suci ya, saudara bisa menemukan contoh misalnya Musa itu berlutut atau di hadapan Jethro. So you'll see in the book of Exodus that Moses bowed before Jethro, the Midianite. Atau Daud dia bersimpuh di hadapan Saul. Or David, he knelt before Saul. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dengan urusan berlutut di hadapan raja itu bukan satu hal yang tabu untuk dikerjakan. So in fact, bowing before a king is not something taboo. Nah, ada beberapa kemungkinan kenapa Mordekai itu menolak untuk tunduk di hadapan Haman. So there are a few reasons why it was possible that Mordecai refused to bow in front of Haman. Kemungkinan pertama ya saudara, Mordekai, some scholars bilang, Mordekai itu mungkin dia mengalami satu jealousy, satu kecemburuan. Kenapa bukan dia yang diangkat menjadi orang kedua Ahasveros? Some scholars said perhaps it is because Mordecai felt jealous. Why was it not he who became second in command in the land? Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab suci, sama sekali tidak ada kayak dukungan teori yang atau dukungan ayat yang menjelaskan tentang kecemburuan Mordekai. But if we look in the scriptures, there is no support at all, no verses that show that Mordecai was jealous. Juga tadi kita sudah melihat bersama-sama bahwa sebetulnya merupakan satu hal yang sangat umum untuk orang menghormati raja dengan berlutut. We also showed just now that it was very common for people to honor kings by bowing to them. Maka kemungkinan yang berikutnya adalah, yang kedua yang cenderung lebih kuat adalah karena identitas Haman sebagai orang Agag. The other possibility is Haman's identity as a person of Agag. Kalau saudara melihat ayat yang pertama dikatakan bahwa Haman itu adalah orang Agag. If you see in the first verse, it says that Haman was a person of Agag. Adalah keturunan dari seorang bernama Agag. He is the descendant of someone named Agag. Nah, siapakah Agag ini? Who is Agag? Kalau saudara melihat di dalam kitab Samuel, saudara, maka saudara akan melihat bahwa yang namanya Agag ini adalah satu raja yang harusnya dibinasakan oleh Saul. So if you look in the book of 1 Samuel, Agag is a king who should have been destroyed by King Saul. Tetapi Saul menolak untuk membunuh Agag. But Saul refused to kill Agag. Padahal Tuhan sudah memerintahkan Saul melalui Nabi Samuel supaya dia boleh membinasakan Agag dan seluruh pasukannya. Although the Lord had commanded through the prophet Samuel that Saul had to kill Agag and all of his peoples. Dan saudara tahu Raja Saul itu dari suku mana? And you know which tribe Saul belonged to? Saul itu berasal dari suku Benjamin. Saul was a Benjamite. Suku yang sama yang adalah asal dari Mordekai. It was the same tribe as Mordecai's tribe. Jadi ini ada kayak semacam satu unfinished business antara dinastinya Saul dengan dinastinya Agag.
So there was sort of unfinished business between the tribe of Saul and Agag's descendants. Saul menolak untuk membunuh Agag dan dia melanggar firman Tuhan. Saul did not kill Agag and he violated God's command. Itulah kenapa di dalam bagian ini kelihatannya Mordekai ingin membereskan hutang sejarah dari nenek moyangnya, dari Saul. So in this passage it is counted that Mordecai perhaps wanted to finish off this debt that he owed to history. Bahkan lebih jauh lagi ya saudara, kalau saudara tarik lebih naik ke atas sampai kitab Exodus, And in fact, if you keep going back to the book of Exodus, maka yang namanya Raja Agag, dia juga adalah keturunan dari orang-orang Amalek. the king of Agag is in fact an Amalekite. Dan orang-orang Amalek adalah suku bangsa yang hari itu menyerang Israel waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. And the Amalekites attacked the Israelites when they left Egypt towards the promised land. Jadi kelihatannya saudara, alasan kenapa Mordekai itu tidak mau tunduk kepada Haman adalah satu alasan hutang sejarah itu. Ada hutang nationality, ada national pride yang dia harus pertahankan. So it seems that the reason Mordecai did not want to bow to Haman was that there was a debt to history and he wanted to uphold his national pride. Ya, cuman masalahnya saudara, The only problem was, brothers and sisters, apakah keputusan dari Mordekai itu adalah satu keputusan yang sah dan satu keputusan yang tepat? was Mordecai's decision one that was right and wise? Dan banyak scholar kitab Esther itu mengatakan apa yang diputuskan oleh Mordekai dengan cara dia tidak mau menyembah atau bersujud di hadapan Haman itu merupakan satu hal yang sebetulnya tidak konsisten dengan firman Tuhan. And there were many scholars which said that Mordecai's decision to not bow down to Haman was not consistent with Scripture. Sorry, tidak konsisten dengan keputusan-keputusan Mordekai yang sebelumnya. By that I mean not consistent with the decisions that he had made beforehand. Apa maksudnya? What do I mean? Kalau Mordekai keberatan untuk bersujud di hadapan Haman karena cerita sejarah masa lalu, kegagalan Saul dan seterusnya, If Mordecai was truly burdened to bow before Haman because of a historical debt, because of things that happened between Saul and the Amalekites, kenapa dia tidak protes pada waktu Esther itu akan masuk ke dalam beauty contest? why did he not protest when Esther entered into this beauty competition? Karena pada waktu Esther masuk ke dalam kontes kecantikan untuk menggantikan Vashti, Because when Esther entered into a beauty competition to replace Vashti, nah seperti yang saudara lihat di dalam pasal yang kedua, maka salah satu hal yang dia harus kerjakan adalah dia harus mau tidur dengan Raja Ahasveros yang pagan itu. one of the things you'll see in chapter 2 is one of the things she's willing to do is sleep with the king who was pagan. Jadi raja itu sebelum dia pilih ratunya, dia akan tidurin satu-satu para wanita yang dia kumpulkan dari 127 provinsi itu. So before the king was going to choose his queen, he would sleep with every single one of those ladies from the 127 provinces. Tapi Mordekai dia tidak bersuara pada waktu dia tahu bahwa sepupunya Esther itu akan ada di dalam adultery demi untuk menjadi ratu. But Mordecai did not say a single word when his cousin entered into this competition to be queen. Pada waktu Esther sudah disimpan di dalam istana harem, most likely dia akan makan makanan yang juga adalah makanan yang dilarang di dalam Torah. When Esther entered into the harem, it was also very possible that she was eating foods that were considered unclean by the Torah. Tapi di mana Mordekai? But where was Mordecai Pada waktu akhirnya Esther dia dilantik menjadi ratu, when Esther was then chosen to be queen? dan berarti dia katakanlah secara catatan administrasi kerajaan Persia dia menikah dengan si Ahasveros. And so she married Ahasuerus according to the law of the land. Itu berarti dia melanggar Torah. Karena Torah mengatakan tidak boleh orang umat Tuhan itu menikah dengan orang lain yang tidak percaya kepada Yahweh. It means that she's broken the law of the Torah because the Torah says that those who are Jews should not marry pagan people. Kalau saudara melihat apa yang terjadi dengan kisah berikutnya, Ezra dan Nehemia yang mereka berusaha untuk memulihkan umat Tuhan yang pulang dari pembuangan di tanah perjanjian. And you'll see that in Ezra and Nehemiah, when they tried to uplift the people of God who had returned to the promised land, Maka salah satu hal yang mereka sangat-sangat pertahankan adalah supaya orang-orang Yahudi itu mereka tidak menikah sembarangan dengan bangsa-bangsa sekitar. Karena apa?
Karena kalau sampai mereka mengerjakan hal yang sama lagi, mereka akan bisa dibuang sama seperti nenek moyangnya. One of the things that they explicitly forbade and upheld was for the Israelites to marry pagan peoples, because if they did that, they would once again be carried into exile. Mordekai itu diam, saudara. Mordekai itu diam pada waktu dia melihat Esther itu melanggar sekian banyak Torah. Mordecai was silent. He was silent when Esther broke so many laws of the Torah. Tapi dia protes pada saat dia diminta untuk sujud kepada Haman. But he protested when he was told to bow to Haman. Dan lebih jauh lagi, saudara, Mordekai itu dengan sengaja dia meminta Esther dan dia juga bersikap seakan-akan mereka berdua itu bukan orang-orang Yahudi. And more than that, Mordecai asked Esther, and in fact, they both acted as if they were not Jewish. Jadi dia sudah betul-betul hidup sama seperti orang Persia. So he truly lived just like a Persian, Kecuali untuk saat itu, waktu dia menolak untuk sujud di hadapan Mordekai. except for this one moment where he refused to bow to Haman. Itulah kenapa tadi kita waktu lihat ayat yang ke-7, ini merupakan satu ayat yang penting untuk melihat karakter Mordekai. So in verse 7, that's why it is important to see that this points out part of Mordecai's Ayat yang character. ke-7 itu mengatakan bahwa kisah perjumpaan antara Mordekai dengan Haman itu terjadi pada bulan Nisan. And this verse says that the meeting between Mordecai and Haman happened in the month of Nisan. Dan saudara tahu bulan Nisan itu bulan apa? Nisan is. Bulan Nisan itulah bulan di mana Israel merayakan Passover. Nisan is the month where the Jewish people celebrate Passover. Dan karena selama ini Mordekai, dia mengatakan kepada Esther, kamu jangan memberitahu orang lain bahwa kamu adalah orang Yahudi. And because Mordecai has said to Esther, don't let anyone know that you are a Jew. Dan dia sendiri juga menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi sampai titik itu. And he himself hid his identity as a Jewish up to that point. Maka konsekuensinya adalah baik Mordekai maupun Esther, entah berapa lama mereka sudah tidak pergi ke Yerusalem untuk merayakan Passover bersama dengan umat Tuhan di sana. The consequence was that for a long time, Mordecai and Esther both had not gone to Jerusalem to celebrate Passover with their people. Karena kalau sampai mereka minta izin untuk mereka pergi ke Yerusalem merayakan Passover, mereka akan ketahuan mereka adalah orang Yahudi. Because if they had asked for permission to go to Jerusalem to celebrate Passover, it would be discovered that they were Jewish. Waktu kisah ini ditulis, maka bait Allah yang kedua itu sudah berdiri. When the Di Yerusalem. story was written, the second temple had already been built in Jerusalem. Tapi mereka tidak pulang karena mereka menyembunyikan identitas mereka. But they did not go back because they hid their identity. Jadi kalau saudara melihat ayat pertama sampai ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7, So if you look at verses 1 to 6 or 7, dan saudara melihat karakter Mordekai, you see the character of Mordecai. maka apa yang terjadi dengan Mordekai adalah dia itu pick and choose. Mana perintah Tuhan yang akan dia taati dan mana yang tidak. Mordecai picked and chose which laws of God he was going to obey and which he wouldn't. Dia tidak mau bersujud kepada Haman, He did not want to bow to Haman. tapi dia oke untuk menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi dengan tidak bahkan beribadah dengan umat Tuhan untuk Passover. But he was okay with hiding his identity as a Jew to the point he would not celebrate Passover with his fellow Jews in Jerusalem. Ya, sekali lagi oke melihat familinya sendiri itu berzina dan dibuat sebagai satu mainan oleh Raja Ahasveros demi supaya mereka aman di dalam istana. And he was okay with seeing his family member commit fornication with the king just so that they could remain safe where they were. Sekali ya saudara, tidak semua umat Tuhan yang diceritakan di dalam Alkitab itu seperti Daniel. Not all the characters mentioned in the Bible are like Daniel. Tidak semua orang melihat yang namanya pilihan itu hitam putih dan mereka selalu pilih putih setiap kali diperhadapkan dengan krisis seperti itu. Not everyone sees moral choices in black and white and always choose the right thing. Di dalam bagian ini, maka waktu kita mengamati karakter Mordekai, dia orang yang ya boleh dikatakan dia oportunis itu. Mana yang Here we can see that Mordecai is more like an opportunist, whatever suits him. Dia orang yang lenient, cenderung santai dengan firman Tuhan. He seems to be quite lenient with the word of God. Dia memilih sampai batas mana dia masih boleh berkompromi
dengan semua culture di luarnya, dan selewat batas itu maka dia tidak boleh lagi berkompromi. He chooses himself. To what point would he not compromise with the culture until a certain point that he himself decides? Pada waktu dia merasa sesuatu isu itu betul-betul sudah menjadi personal buat dia, ini tidak boleh lagi dia bermain-main. It was only when he felt that this issue was personal that he decided that he would not play around anymore. Dan sayangnya isu yang dia pilih untuk dia mempertahankan akhirnya identitasnya sebagai umat Tuhan, itu isu yang boleh dikatakan sekunder. And it is a shame that the issue he felt was so important for him to hold out his identity as the people of God was a secondary issue. Dia tidak lihat merayakan Passover di mana Israel dibebaskan oleh Tuhan itu lebih penting ketimbang dia secara seremonial bersujud kepada Haman. He did not see that celebrating Passover, where God delivered his people, was more important than him bowing before Haman ceremonially. Apa yang terjadi dengan Mordekai mungkin juga terjadi dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. What happened with Mordecai is perhaps something that happens to us, brothers and sisters. Jangan-jangan kita selama ini hidup sebagai orang Kristen, kita juga menghidupi kayak spiritualitas Mordekai di mana kita pick and choose. Perhaps our lives as Christians so far are like Mordecai, where we like to pick and choose. Saya pernah ngomong ini di beberapa kesempatan ya. Saya waktu di Australia, waktu masih di Sydney, saya itu kerja part time saya pernah kerja part time di Woolworths. I've said this before. When I was in Australia, there was a time I worked at Woolworths. Saya lupa namanya bahasa Inggris. Pokoknya bagian yang stocking di shelf gitulah kalau malam-malam. I was working stocking shelves at night. Dan kami kadang-kadang diberikan waktu istirahat untuk pergi ke gudang di belakang. And sometimes we were given time to have a break in the shed at the back. Nah, waktu saya kerja di Woolworths, saya itu kerja dengan banyak orang-orang dari Pakistan dan India. When I was at Woolworths, I worked with a lot of Pakistani and Indian people. Dan majority mereka tuh Muslim. And the majority were Muslim. Saudara tahu kalau di Woolworths, di gudang tempat mereka stok barang-barang yang masih di palet, And you know that in Woolworths there is different pallets stocking. Ada kesempatan yang seringkali digunakan untuk orang itu makan dengan bebas dari barang-barangnya Woolworths. There is an opportunity for us to eat food for free from Woolworths. Jadi satu kali ada pemimpin grup itu akhirnya dia kumpulkan kami semua. So there was a group leader once who gathered all of us. Dan dia mengatakan kalimat seperti ini, kamu boleh makan apapun di sini, tapi hati-hati ya, itu ada kamera sebelah sana, jadi kamu kalau makan yang sebelah sini aja. Itu tidak tertangkap oleh kamera. So he said, well, you can eat of this food, but be careful. There's a security camera there. So just eat the food that's in this part of the room so that they can't see you. Dan saya minggu demi minggu saya kerja di sana, berbulan-bulan saya kerja di sana, saya tuh melihat bagaimana orang-orang itu dengan bebas mereka ambil misalnya Pak Ferrero Rocher. And after I worked there for so many weeks, I see week after week how people would just take their share of, for example, Ferrero Rocher. Lalu mereka buka sebanyak mungkin dan mereka makan dengan bebas. And they opened as many boxes as they could and ate as much as they could. Mereka ambil misalnya satu kaleng minuman apa, lalu mereka minum dengan bebas. They would just take whatever can of soda they want and drink it freely. Nah, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Pernah satu kali ada kiriman mungkin dari Asia itu kelengkeng, kelengkeng. Itu banyaknya luar biasa. Lalu orang tuh pesta pora di belakang makan kelengkeng free. For example, once we had lots of cans of lychee and people just had a lychee party. They ate so much in the back. Tapi satu hal yang saya perhatikan, waktu orang-orang itu mereka ini ya, menjarah Woolworths. But something Waktu orang-orang itu mereka makan dan minum barang-barang dari Woolworths dengan free. But one thing I noticed was that when these people ate all of these things for free from Woolworths, mereka selalu cek setiap kaleng makanan atau kaleng minuman, ada babinya nggak atau ada alkoholnya nggak? they always checked whether this can says that there is pork or alcohol in it. Kalau ada unsur babi atau alkoholnya, mereka nggak akan makan. If there was pork or alcohol, they would not eat it.
Selama tidak ada babi, tidak ada alkohol, yang namanya mencuri dan makan jalan terus. But as long as there was no pork and no alcohol, stealing food could just keep going ahead. Itu sudah pick and choose gitu. So they just picked and chose. Semuanya boleh kecuali sampai level ini saya tahu saya tidak boleh langgar. Dan seringkali apa yang orang pilih itu sesuatu hal yang secondary. Everything is okay up to this certain point, and people often chose what was secondary to be that point. Satu kali ya, saya menghadiri satu undangan pernikahan dari teman istri saya. Once I attended a wedding that was of my wife's friend. Lalu yang unik adalah pendeta dari pasangan ini itu tidak hadir, saudara. And the unique thing was that the pastor of this couple did not attend. Jadi yang memberkati itu pendeta dari gereja lain. And so the person giving the blessing was a pastor of a different church. Lalu alasannya adalah, dan saya bisa ngerti, alasan kenapa pendeta tidak datang adalah karena dua orang ini mereka sudah kumpul kebo, gitu. Mereka sudah living together dan mereka sudah, apa itu berarti, extramarital, premarital sex, mereka sudah kerjakan. And the reason the pastor did not attend, and I can understand him, is that this couple were already living together and were already committing premarital sex. Dan mereka akhirnya diberkati oleh orang lain. And so they were blessed by someone else. Tapi pada waktu pemberkatan, saudara, pemberkatan itu berlangsung dengan baik, as if tidak ada satu hal apapun yang terjadi dengan relasi mereka berdua. But when the blessing occurred, it happened wonderfully and did not touch at all on the fact that these people had an issue. Kedua orang tua juga kelihatan bahagia. The two sides of the parents were also very happy. Lalu juga lagu-lagu Amazing Grace itu sangat dinyanyikan dan kedua mempelai itu kelihatan sangat bahagia. And the song Amazing Grace was sung and this couple seemed very joyful. Lalu at some point ya, saya mendengar bahwa orang tuanya mengatakan bahwa ya mau gimana lagi? Ini anak-anak sudah tinggal di negara barat, di negara bule. And I remember that the parents said, well, what could we do? These are young people who are living in a Western country. Jadi living together itu just part of the culture. And so living together is just part of the culture. Dan mereka nggak ada rasa malu yang terlalu besar sebagaimana kalau misalnya kasus itu terjadi di Indonesia misalnya. And they didn't have a feeling of shame that they would have had this happened in Indonesia. Ya nggak apa-apa mau atau extramarital relationship as long as mereka masih ke gereja misalnya. It doesn't matter if they're having a pre or extramarital relationship as long as they're still going to church. So kayak di dalam hati kita itu ya, di dalam hati kita itu kalau kita tidak hati-hati, kita mesti tahu bahwa ada satu keinginan untuk kita itu bisa betul-betul menciptakan surga kita di atas dunia ini. We have to recognize that within us is a desire to have authority upon this world. Dan waktu kita menciptakan surga kita itu, kita mau tidak mau, kita akan pasti melakukan kompromi-kompromi kalau kita secara conscience tidak jujur di hadapan Tuhan. And when we want to create our own way in this world, we are going to make compromises upon our conscience. Dan pada waktu kita membuat kompromi-kompromi di dalam hati kita, as long as kita bisa menikmati semuanya, gitu. And when we do Demi untuk compromises, menikmati semuanya, and when we carry out compromises in our heart, as long as we can enjoy everything else, maka kita harus tahu sebetulnya apa yang kita masih sisakan di dalam hati kita itu. we have to know what is remaining in our hearts. Jangan-jangan kita juga menghidupi kerohanian yang sama. Perhaps we are living out the same kind of spirituality. Saya harus boleh bebas menikmati apapun di dalam hidup saya. Pokoknya hari Minggu masih ke gereja. I am able to enjoy anything I want in my life as long as on Sunday I go to church. Atau yang lebih ekstrim lagi ya, saya boleh sih nggak ke gereja itu all juga bebas asal saya tahu saya masih percaya kepada Tuhan Yesus. Or even more extreme, it's okay for me to not even go to church at all, but I know that Jesus has saved me in my heart. Atau at least saya tidak pindah ke agama lain. As long as I'm not following another religion. Saudara, waktu kita melihat ini ya saudara, waktu kita melihat kayak hati yang bercampur, hati yang sebenarnya mau menikmati segala sesuatu, hati yang mau ya istirahat santai dan menciptakan surga kita di bumi. We have a heart that desires to create our own heaven on earth and have our own desires come true. Dan kita masih percaya bahwa itu semua oke. And we think it is all okay. Saudara, kita mesti berhati-hati bahwa
Kemungkinan cuma dua. We have to see there are only two possibilities. Either sama seperti misalnya kayak Mordekai misalnya, kita adalah orang-orang Kristen yang worldly, orang-orang Kristen yang duniawi, Either we can be like Mordecai, a worldly Christian, atau jangan-jangan kita memang nggak pernah jadi Kristen. or perhaps we are not Christian at all. Kemungkinan cuma dua itu. There Waktu are- orang melakukan kompromi-kompromi yang sangat banyak di dalam hidup. There are only those two options if you're a Christian who has many compromises in your life. Masalahnya adalah The problem is, semakin saudara berkompromi, the more you compromise, semakin saudara tidak bisa yakin sebetulnya saudara yang mana nih. Saudara yang worldly Christian tapi worldly, atau saudara yang actually bukan Kristen at all. Saudara tidak akan pernah bisa bedakan. the more difficult it is for you to distinguish whether you are indeed a worldly Christian or not a Christian at all. Tapi sebaliknya saudara, But on the other hand, kalau saudara mengamati sejarah gereja, if you look at the church's history, maka orang-orang atau generasi yang mereka betul-betul ingin bertumbuh makin mengenal Tuhan, itu mereka bukan hanya sekedar berusaha untuk menghidupi hidup mereka dengan konsisten, you'll see that peoples or generations that really want to grow in the Lord not only live out their Christian values consistently, tapi bahkan seringkali mereka dengan mereka dengan penuh sukacita, mereka itu memberikan batasan-batasan yang sebetulnya itu mungkin katakanlah tidak dituntut sama sekali oleh kitab suci. but in fact, they will construct even more boundaries in their lives that are not actually instated in Scripture. Orang yang sudah kompromi, mereka akan cenderung lenient dan akan makin bebas. A person who is compromising is constantly making the boundaries more and more free and lenient. Tapi orang yang atau generasi yang sedang growing, makin mau mengenal Tuhan, itu mereka bukan hanya sekedar berusaha untuk makin konsisten, tapi juga makin ketat gitu. But a generation that is truly trying to grow in the Lord not only are consistent, but will often become even more strict. Iya, saya tahu ketat di luar itu belum tentu menunjukkan satu ketulusan yang sejati dari dalam memang. Of course, strictness externally does not always point towards growth on the inside. Tapi saudara tidak bisa membatalkan prinsip itu bahwa orang yang semakin bertumbuh dia akan cenderung untuk makin membatasi diri. But you can't get rid of that principle. If a person is growing, they tend to become more strict in their own lives. Ada orang ya yang waktu dia saudara, makin bertumbuh, dia tahu bahwa hati saya itu jahat. Saya penuh dengan berbagai macam keinginan-keinginan duniawi yang saya tidak bisa kontrol. As someone is growing, they recognize my heart is evil and it is filled with so many desires that are difficult to control. Dan orang seperti ini misalnya memutuskan, kalau dengan demikian berarti saya perlu untuk lebih sering baca kitab suci, dan mereka mulai misalnya satu hari baca Alkitab 2 kali pagi malam misalnya. And this person might recognize that I need to read my Bible more and read their Bible perhaps morning and night. Atau saya mungkin harus menyisakan 1-2 hari dalam satu minggu untuk saya betul-betul fasting dan mendedikasikan diri saya di dalam doa. Or perhaps I need to set aside a day or two during the week for me to fast and pray. Hal-hal seperti itu secara natural muncul ketika orang itu ingin untuk makin mengenal Tuhan dan makin menyadari bahwa ya saya diletakkan di sini, saya dipanggil di sini untuk saya makin dekat dengan Tuhan, makin mempermuliakan dan menikmati Dia selama-lamanya. These desires will naturally arise out of a person when they recognize that God has placed me here. God has put me here in order to glorify Him and to know Him and enjoy Him forever. Kalau saudara tahu di dalam sejarah gereja ada satu generasi yang bernama orang-orang Puritan. You'll see that in the generations of this church that there were people called the Puritans. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka tahu, mereka berusaha untuk membakar passion mereka untuk hidup bagi Tuhan. And these are people who truly desire to have zeal to live for God. Salah satu hal yang mereka berusaha untuk disiplin dalam hidup mereka adalah mereka berusaha untuk mendedikasikan hari Minggu itu untuk Tuhan. And one of the things that they truly desired was to dedicate the Sunday for God. Ya, oke, kita semua juga mendedikasikan hari Minggu buat Tuhan, tapi ini bedanya. But of course we also dedicate Sunday to the Lord, but this is the difference. Mereka bahkan punya yang namanya Sunday dress. They had their Sunday dress. Ini adalah baju hari Minggu terbaik yang saya akan pakai untuk Tuhan. These are their best clothes for the Sunday to be worn for the Lord. Mereka juga berusaha supaya pada waktu hari Minggu mereka tidak perlu masak. Jadi mereka semua masak di dalam hari Sabtu.
And they also tried to not cook on the Sunday, so they would cook mainly on Saturday. Supaya apa? Supaya pada waktu hari Minggu mereka bisa seharian mereka tinggal dalam gereja dan mereka boleh bersekutu dengan orang-orang lain dan menikmati makanan yang mereka prepare sebelumnya. Why? So that on Sunday, as much as possible, they could be with the people of God and enjoy the food that they prepared with the people in worship. Saya nggak tahu, saya dengar di generasi yang lalu waktu di New Zealand maka hari Minggu semuanya tutup. I heard I'm not sure, but I've heard that in the previous generation on Sunday, all the shops would be closed in New Zealand Karena ada pengaruh spirit puritan seperti itu. because there was an influence of a puritanical spirit. Ini ya saudara, itu spirit orang yang bertumbuh itu berbeda dengan spirit orang yang mau untuk menciptakan sorga di bumi ini dengan caranya sendiri itu. Yang satu akan lebih lenient, yang satu akan jauh lebih konsisten, to the point, lebih ketat itu. The spirit of someone who is really trying to grow will be very different from someone who is trying to create their own heaven on earth in their own way. One of them will be much more lenient, the other one will continue to become more consistent and more strict in their life. Iya, pertanyaannya kita termasuk yang mana? So the question, who are we? Kita pick and choose yang mana firman Tuhan itu? What are we picking and choosing of the word of God? Bagian pertama itu ya, pertemuan antara Haman dan Mordekai. Lalu kita akan masuk bagian yang kedua. So there's the first part, the meeting of Mordecai and Haman, and now into the second section. Ayat 7 sampai 11, ini waktu Haman dia berbicara dengan Raja Ahasveros. And the second section is when Haman speaks to the king. Nah intinya saudara, waktu Haman itu mendengarkan bahwa Mordekai itu sebetulnya adalah orang Yahudi, maka Haman memutuskan dia akan membinasakan bukan hanya Mordekai, tapi juga seluruh orang Yahudi. And so when Haman heard that Mordecai was a Jew, he determined in his heart that he would destroy not Mordecai alone, but his entire race. Nah sampai sini kita juga bisa melihat satu lagi ketidakkonsistenan Mordekai. And here we see another three of Mordecai's inconsistencies. Dia melarang Esther kasih tahu bahwa Esther itu orang Yahudi, tapi dia sendiri dengan mulutnya dia kasih tahu dia orang Yahudi. He prevented Esther from telling people that she was a Jewess, but he himself told Haman that he was a Jew. Nah, ini yang terjadi berikutnya setelah Haman memutuskan dia akan binasakan semua orang Yahudi. Kita lihat ayat 7 sampai 11. This is what happens when Haman decided he was going to destroy the Jews from verse 7 to 11. Saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. I'll read this once again for you. In the first month, which is the month of Nisan, in the 12th year of King Ahasuerus, they cast pur, that is, they cast lots before Haman, day after day. And they cast it month after month until the 12th month, which is the month of Adar. Then Haman said to King Ahasuerus, "There is a certain people scattered abroad and dispersed among the peoples in all provinces of your kingdom. Their laws are different from those of every other people, and they do not keep the king's laws, so that it's not to the king's profit to tolerate them. If it pleases the king, let it be decreed that they be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who have charge of the king's business, that they may put it into the king's treasury." So the king took his signet ring from his hand and gave it to Haman the Agagite, the son of Hammedatha, the enemy of the Jews. And the king said to Haman, "The money is given to you, the people also, to do with them as it seems good to you." Nah, setelah Haman memutuskan dia akan membinasakan semua orang-orang Yahudi karena mereka berasal dari bangsa yang sama dengan Mordekai. After Haman decided that he would kill all the Jews because they were of the same race as Mordecai, Maka dua hal ini yang dikerjakan oleh Haman. these two things were done by Haman. Dia membuang pur He cast Purim. atau ini saudara, Pak, arkeologi itu menemukan bahwa di Persia itu ada satu benda yang mirip seperti dadu. So in Persian archaeology, it was found there is an item similar to a dice. Lalu dadu ini digunakan untuk apa? Dadu ini digunakan untuk mereka mencari kehendak dewa. And this dice was used to determine the gods and goddesses' wills. Itu yang dikerjakan oleh Haman. And this is what was done by Haman. Pertama pada waktu dia sudah putuskan dia akan binasakan semua orang Yahudi, dia buang dadu untuk apa? Untuk cari weton, tanggal yang baik. Kapan?
And so when he decided that he was going to kill the Jews, he rolled the Purim to decide which was a good date for this. Nah, ini sekali lagi itu terjadi di bulan Nisan tuh. Bulan di mana orang Israel mempersiapkan diri untuk merayakan Passover, Paskah. Once again, this happened in the month of Nisan, the month where the Jews celebrated Passover. Dan saudara perhatikan berapa ngototnya si Haman ya. Berapa dia betul-betul sangat termotivasi untuk cari tanggal baik itu. And see how determined Haman was to find a good date. Jadi mereka itu membuang lot, saya lagi bacakan ayat ke-7. They cast lots before Haman day after day, and they cast it month after month till the 12th month, which is the month of Adar. Jadi Haman dengan semua teman-temannya, itu mereka buang dadu itu untuk setiap hari dari 12 bulan yang ada. And so Haman and his friends cast these lots every day for the 12 months. Jadi kayak kita duduk di sini ya, sekarang bulan apa nih? Tanggal berapa? Tanggal 22 Juni. Lalu kita sama-sama buang dadu untuk melihat tanggal 23 Juni bagus nggak? 25 Juni bagus nggak? Terus sampai nanti misalnya Juni tahun yang akan datang. 1 tahun penuh mereka coba cek gitu. Setiap tanggal dalam setiap tahun mereka coba cek mana tanggal yang paling bagus. And so it is like us here on the 22nd of June, if we decided that we are going to cast dice every day, today, tomorrow, day after, to decide whether this was a good date, the best date to conduct our task. Membuang undinya itu tidak memakan waktu 1 tahun, tapi mereka membuang undi untuk mengecek satu persatu hari di dalam kalender mereka mana yang paling tepat untuk genosida orang Yahudi. Casting the dice didn't take up the whole year, but they did roll the dice each day to see whether it was a good date. Itu karena saking dia ngototnya untuk melihat dan dia ingin supaya dewa itu memberkati rencana genosidanya. That was indeed how determined he was and how much he desired for the gods to bless his genocide. Lalu hal yang kedua yang dikerjakan oleh Haman adalah dia juga pergi ke Ahasveros untuk minta izin, approval dari Raja Ahasveros. And the second thing that was done was he went to the king Ahasuerus to ask for his permission. Dan waktu Haman itu bicara kepada Raja Ahasveros, When Haman spoke to King Ahasuerus, Haman cuma cerita aja, ada orang-orang yang tidak cocok tuh di dalam kerajaanmu dan mereka harus dibinasakan. he only said that there are some peoples in your lands that are not quite right, and so they need to be destroyed. Dan Haman juga menjanjikan pada waktu dia bicara dengan Ahasveros, dia akan memberikan 10.000 silver, 10.000 perak ke dalam perbendaharaan raja. And when he spoke to the king, he also said that he would give 10,000 talents, especially for the king's treasury. 10.000 talenta itu berapa, saudara? How much is 10,000 talents? Ya, orang memperkirakan 1 talenta itu kira-kira sekitar 33 kilo tuh. People consider 1 talent to be around 30 kilos, 33 point something kilo. 33 point something kilograms. Lalu kalau Haman itu menjanjikan 10.000 talenta perak, itu berarti kira-kira 333 ton perak. So if Haman was giving 10,000 talents, that is roughly 333 tons of silver. Nah, para arkeolog dan juga para scholar itu waktu mereka bandingkan kekayaan Persia dan seterusnya dan berapa pajak yang dikirim setiap provinsi kepada raja. And when archaeologists weigh up the wealth of Persia and the different tributes and taxes that they received from each of their provinces, mereka memperkirakan bahwa 10.000 talenta itu kira-kira 2/3 dari income nasional untuk Persia. Itu jumlah yang dijanjikan Haman. they considered that 10,000 talents was 2/3 of the Persian Empire's total annual revenue. Dan pada waktu Raja Ahasveros And when the king Ahasuerus itu dengar 333 ton perak, dia langsung oke, dia kasih signet ring dan diberikan kepada Haman. he heard 333 tons of silver, he went okay, and he gave his signet ring to Haman. Sekarang Haman punya 2 hal. Haman had 2 things. Dia sudah menemukan tanggal yang tepat. He had discovered the right date. Dan tanggal yang tepat itu kapan? And when was this correct Nanti date? kita akan sama-sama lihat tanggal yang tepat itu di bagian yang berikutnya. We'll talk about the correct date in the next section. Tapi setelah dia menemukan tanggal yang tepat itu, yang dia percaya itu berasal dari dewa, dia juga menemukan approval dari raja.
And so on top of this correct date that he believed was from the divine, he now had the approval of the king. Sekarang yang namanya final solution untuk menghabisi semua orang-orang Yahudi itu sudah beres. And so the final solution to kill all of the Jews had now been perfected. Kita sedikit refleksi bagian ini ya saudara. We reflect on this passage. Waktu saudara lihat Raja Ahasveros, Look at King Ahasuerus. saudara tahu di dalam pasal yang pertama dia adalah satu raja yang dia sangat-sangat sangat-sangat tertarik dengan yang namanya harta itu. Dia pamerkan harta yang luar biasa banyaknya dalam pasal yang pertama. You know that in the first part, he is someone who loves riches and wealth. Lalu dalam pasal yang kedua kita melihat bagaimana raja yang sama yang tertarik dengan harta, dia juga tertarik dengan sensual pleasure gitu. And you'll see that in chapter 2, this king who was so attracted to wealth was also very attracted to sensual pleasures. Apakah mengagetkan kalau kita bisa di dalam bagian ini kita melihat begitu raja itu dengar 333 ton silver, dia langsung oke. Kasih signet ring, kasih cincin kerajaan kepada Haman. Is it really a surprise that here, when the king hears about 333 tons of silver, that he wouldn't give a signet ring to Haman? Si raja ini dia juga tidak terlalu peduli, dia ngecek satu persatu siapa sih yang akan dibinasakan dan apa sebenarnya kesalahan mereka. Dia pokoknya cuma tahu ada duit yang masuk. He didn't really care to carefully check who were these peoples and what wrong had they done. He just wanted the money. Karena buat raja ini maka duit itu merupakan satu memang kesukaannya sudah duit. Because for this king, money was his love. Sehingga pada waktu dia ditawari jumlah yang besar dia langsung setuju. And so when he heard of this great sum, he agreed immediately. Karena itu merupakan temptation-nya ya, dan juga driving force dari hidupnya itu, memperbesar kerajaan dan surga di bumi itu. Because that is his temptation, that is his driving force in order to expand his kingdom on this earth. Waktu kita mungkin lihat ini Ahasveros itu betul-betul reckless ya, sangat-sangat ceroboh. We see Ahasuerus is truly reckless. Pertanyaannya apakah kita jangan-jangan juga menghidupi cerita yang sama dengan Ahasveros? But the question is, do we live out the same story as Ahasuerus? Kita mungkin bisa sangat-sangat disiplin di dalam banyak hal, tapi waktu ada cobaan dan cobaan itu pas menyentuh driving force dari hidup kita, itu jangan-jangan adalah momen-momen di mana kita dengan sangat gampang menyerahkan diri kita untuk diatur dan dikendalikan oleh cobaan tersebut. We might be able to be disciplined in many areas of our lives, but at the moment that a temptation touches us in a place that is a driving force of our lives, it is very easy for us to give in to the temptation. Saya kasih beberapa contoh konkret ya saudara. I'll give you a few examples. Banyak orang itu bergumul dengan sexual temptation. There are many people who struggle with sexual temptation. Ya, of course lah, di dalam zaman kita itu sensual pleasure itu dipromote lewat TV dan juga lewat lagu. Of course, in our day and age, sexual temptations are promoted through television and songs. Of course itu dalam arti memang ada cobaan dari luar yang demikian deras dari dunia ini. Of course, there are so many strong temptations in this world. Tapi saudara harus tahu bahwa orang yang bergumul di dalam kayak sexual temptation, But you have to know that someone's struggling with sexual temptation to the point mereka tidak bisa keluar, to the point that they can't escape from it. itu seringkali karena di dalam hati mereka itu longing akan acceptance, saudara. It is because in their hearts they often have a longing for acceptance. Keinginan untuk diterima dan berkumpulan dengan loneliness itu ya. Mungkin mereka pernah ditolak atau pernah kayak kehilangan intimasi. Mereka kayak berusaha untuk mengkompensasikan kebutuhan itu dengan pornografi. They have a longing for acceptance. Perhaps they've been rejected in the past or they've been hurt in some way. They often try to compensate for this desire with things like pornography. Di dalam hal yang lain dia biasa sangat-sangat disiplin, biasa sangat-sangat stoik. Tapi pada waktu temptation itu kena itu dengan driving force-nya itu, dia langsung kasih cincin kerajaan itu untuk whatever yang menggoda dia dan dia hilang di sana. And so this person might be very disciplined in many areas of their lives, but as soon as they are faced with a temptation which hits the driving force of their life, they very easily give in to create this heaven on earth.
Orang yang mungkin katakanlah ini ya, kayak tergila-gila dengan uang gitu. Maybe people who are crazy about money. Mungkin sebetulnya bukan uang itu yang dia kejar, tapi yang ditawarkan oleh uang itu. Kayak sense of security dan juga sense of significance gitu. Itu yang membuat orang tuh kadang-kadang tidak bisa tahan. Gitu. Perhaps it is not just about what the money can buy, but it is about the feeling of security and significance that the money provides. It's difficult for the person to give up. Waktu kita sekali lagi merenungkan bagian ini ya, bagaimana Raja Ahasveros itu bisa dengan gampangnya ikut dengan hasutan Haman untuk membinasakan orang-orang tersebut, saudara. When we meditate upon the section about how King Ahasuerus could so easily allow Haman to destroy an entire people. Sekali lagi cara yang dikerjakan oleh Haman adalah dia tahu tuh driving force dari Raja Ahasveros itu apa. Motivasi paling besar di dalam hidup Raja Ahasveros itu apa. Haman knew in this part what is the greatest driving force in King Ahasuerus' life. Dan tentu saja waktu Raja Ahasveros menerima itu dia akhirnya terjatuh di sana. And indeed, King Ahasuerus, when tempted there, fell. Sekali lagi kita perlu memikirkan itu. Waktu kita melihat area, saudara perlu pikir ya, area-area di mana yang saudara itu sangat rentan. We need to think, in which areas are we weak? Dan di dalam area-area yang rentan itu, saudara, And in these areas of weakness, seringkali ada itu, existential need itu, ada kebutuhan eksistensial, ada kehausan yang lebih dalam dari sekedar yang ditawarkan barang-barang itu, yang saudara itu sedang cari, yang hanya sekedar bisa dipenuhi di dalam Kristus. there is often an existential need that is being offered by those things that can only truly be fulfilled in Jesus Christ. Kalau kita tidak memeriksa diri kita seumur hidup akan jadi orang Kristen yang akan terus keseret-seret karena kita tidak tahu sebenarnya driving force kita itu apa itu. If we don't examine our lives, we'll become Christians constantly being dragged around because we don't know what is our driving force. Oke, kita lanjutkan dalam bagian yang terakhir ya. Ini bagian terakhir should be quite short. Yes, Ayat 12 sampai 17. Let's look at our last section, which will be short, from verses 12 to 13. Setelah bagian yang pertama itu Haman ketemu dengan Mordekai. So after Haman met with Mordecai, Lalu bagian kedua Haman bertemu dengan Raja Ahasveros. Haman meets with Ahasuerus. Nah ini yang akhirnya diperintahkan oleh Raja, ayat ke-12 sampai 17. And this is what was commanded by the king, verses 12 to 17. Then the king's scribes were summoned on the 13th day of the first month. Jadi tanggal 13 Nisan. Then the king's scribes were summoned on the 13th day of the first month, and an edict according to all that Haman's commanded was written to the king's satraps and to the governors over all the provinces and to the officials of all the peoples, to every province in its own script and every people in its own language. It was written in the name of King Ahasuerus and sealed with the king's signet ring. Letters were sent by couriers to all the king's provinces with instruction to destroy, to kill, and to annihilate all Jews, young and old, women and children, in one day, the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, and to plunder their goods. A copy of the document was to be issued as a decree in every province by proclamation to all the peoples to be ready for that day. The couriers went out hurriedly by order of the king, and the decree was issued in Susa, the citadel. And the kings and Haman sat down to drink, but the city of Susa was thrown into confusion. Bagian yang ketiga itu mengatakan akhirnya raja memutuskan untuk mengeluarkan surat edik, surat perintah, supaya apa yang menjadi rencana Haman itu dikerjakan. And so seeing this section that the king decided to create an edict letter so that what Haman had planned would be carried out. Dan hari di mana surat itu dibuat, Alkitab itu mengatakan itu terjadi pada tanggal 13 Nisan. And the day at which the letter was the 13th day of Nisan. Satu hari sebelum Passover, surat perintah itu dibuat dan diedarkan ke dalam seluruh kerajaan. One day before the Passover, this letter was written and issued throughout all the provinces of Persia. Surat itu mengatakan apa? Dibuat tanggal 13 Nisan dan surat itu mengatakan nanti pembasmian orang-orang Yahudi, genosida orang-orang Yahudi itu akan dikerjakan
pada tanggal 13 bulan 12 itu. Jadi 1 tahun diberikan kesempatan. And so what this letter was saying that the genocide of the Jews would happen on one day that was 1 year from that time. Jadi pada waktu orang-orang Yahudi mereka sedang mempersiapkan Passover, maka pada saat yang sama mereka mendengarkan berita tentang kebinasaan mereka. So as the Jews were preparing for Passover, they received news of their destruction. Maka pertanyaannya adalah, The question is, di dalam hari-hari di mana mereka akan memperingati kebebasan dari Mesir, apakah Tuhan akan mengerjakan hal yang sama? in the days when they were celebrating their freedom from Egypt, would God again do the same for them? Jawabannya apa? Jawabannya iya, Tuhan masih mengerjakan hal yang sama. The answer is yes, God is still doing the same. Saya mau ajak kita baca 2 ayat yang dari kitab Amsal. I want us to read 2 verses from the book of Proverbs. Mari kita perhatikan Amsal 16 ayat 33. Proverbs 16, verse 33. The Lord is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Pur yang dibuang oleh Haman untuk setiap hari, dan akhirnya dia mendapatkan tanggal 13 bulan 12, yang dia pikir itu dari dewa. Alkitab mengatakan apa? Setiap undian yang dibuang, hasilnya itu dari Yahweh-nya Israel. Poor that was cast by Haman day after day, and he thought that it was given from his gods, is indeed actually from God. Lalu kita lihat pasal ke-21 ayat 1. And let's look at chapter 21, verse 1. The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. Hati raja itu seperti batang air, kata Amsal, di dalam tangan Tuhan yang dia akan arahkan kemanapun dia mau. Apa yang terjadi dengan Esther pasal yang ketiga, dengan buang undi, dengan approval dari Ahasuerus, itu semua tidak lepas dari kontrol Yahweh-nya Israel yang mereka sedang ingat di dalam Passover. Whatever was happening in chapter 3, from the casting of the dice to the approval of the king, none of this was happening without having God's control over it. Pada akhirnya nasibnya Israel itu bukan di tangan dewa-dewa yang dihitung dari konstelasi-konstelasi bintang atau undian. In the end, Israel's destiny was not controlled by the gods of the dice or of the constellations. Tapi di dalam tangan Tuhan yang ribuan tahun yang lalu di dalam tangan Tuhan yang ribuan tahun yang lalu pernah lepaskan Israel dari Firaun. But it's in the hand of God who thousands of years ago had delivered the Israelites from Egypt. Hal yang terakhir ya saudara, untuk menutup semuanya ini. Finally, brothers and sisters, waktu kita melihat Haman, dia menghasut raja dengan mengatakan ada satu bangsa yang layak dimatikan dan raja setuju. when Haman tricked the king by saying that there is a people who are not good and they must be killed, Kita harus tahu bahwa kita ada di dalam posisi yang kurang lebih sama dengan orang Israel hari itu. we have to recognize that we are in roughly the same position as the Israelites in that time. Alkitab itu mengatakan, The Bible states, setan itu adalah accuser, adalah penuduh, adalah pendakwa. Satan is the accuser. Dan dia tahu bahwa kita layak untuk dibinasakan. We ought to be destroyed. Tapi di dalam Injil kita melihat, meskipun Allah itu sebagai raja, dia tahu kita layak dibinasakan dan semua yang dituduhkan setan itu valid dan benar. Kita tidak layak untuk hidup. We said in the scriptures that although God knows that we deserve to be destroyed and everything that Satan has accused us of is valid and true, Tapi ini yang dikerjakan oleh Allah. but this is what God does Yang berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Ahasuerus. that is different to what Ahasuerus does. Dia tidak memberikan approval supaya umatnya dibinasakan, He did not give approval for his people to be destroyed. melainkan dia memberikan putranya yang tunggal Yesus Kristus.
In fact, he gave his only son, Jesus Christ. Dan dia memberikan putranya yang dimatikan di atas kayu salib supaya umatnya itu boleh diselamatkan. And he gave his son to die on the cross so that his people could be saved. Esther pasal yang ketiga itu menunjuk jauh sekali akan pengharapan ada raja yang akan mengasihi umatnya yang mereka mungkin memang layak dibinasakan, dan itu semua digenapi di dalam Injil Yesus Kristus. Esther points forward far into the future where there is a king who loves his people and would give his life for his people. Kita sehari ini sudah belajar 3 hal dari kitab Esther, 3 bagian dari kitab Esther pasal yang ketiga. Today we have learnt 3 things from the book of Esther chapter 3. Tapi yang paling penting saudara menangkap apa kaitannya ini dengan Injil Yesus Kristus. But the most important is for us to grasp what this has to do with the gospel of Jesus Christ. Kalau hari ini saudara merasa hidup saudara seperti Mordekai yang pick and choose, saudara tahu, saudara worldly Christian. If today you feel that your life is like Mordecai, you are a pick and choosing Christian, you know you are worldly. Dan saudara berkali-kali menyerahkan signet ring itu, cincin kerajaan untuk any temptation yang akan membinasakan saudara. And you very often give over your signet ring to the different temptations in your life. Hari ini saudara harus tahu bahwa Allah mengasihi saudara dan dia sudah memberikan putranya supaya saudara boleh selamat dan menikmati cinta kasihnya. You must know that God loves you and He has given you His Son so that you can enjoy His love. Dan semakin saudara mengerti akan cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus untuk kita yang tidak layak, And the more that you understand the love of Jesus Christ for those of us who are not worthy, semakin kita punya kekuatan dan semakin kita punya keinginan untuk kita boleh menjadi orang Kristen yang semakin dewasa. the more strength and desire we have to become mature Christians. Pandanglah pada Yesus dan seluruh isi dunia akan menjadi suram. Look upon Christ and the things of earth will grow dim. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we know that we don't deserve to be saved, Lord. We know that we deserve to die. But we are so grateful because we learned in your gospel about your amazing love, Lord. Thank you for sending your Son to die for us. Thank you for sending your Son to suffer on our behalf, Lord. We pray that that amazing love that you have shown on the cross and on your Son's resurrection will be made visible and clear day after day, Lord. That we may stand as your faithful witness in this changing world. Thank you, Father, for your grace. And help us, Lord, to be your living letters, to become your witness to other people that they may find joy, happiness, and meaningful life only in Jesus Christ, only when they know that their identity and their longing has its ultimate answer in the sacrifice of our Lord and Savior. Thank you, Father. Please hear our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.